ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଯାହା ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟର ଯାହା ହେଉଛି ଏକ ଅଲ୍ଟରନେଟର ଯାହା ହେଉଛି ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଯାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଏବଂ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ପ୍ରାଇମ୍ ମୁଭରୁ ନେଇ ଏସି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରେ। ଏସି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତ ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଏସି ବୈଦ୍ୟୁତିକ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଏସିରେ ଯେତିକି ବିଦ୍ୟୁତର ପରିମାଣ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଏସିର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଏସିରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଜେନେରେଟର ମେକାନିକ୍ ତାପରେ ଦେଲେ କ'ଣ ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ମୋଟର ଏକ ସ୍ଥିର ବେଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ମୋଟରଟା ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ ଜେନେରେଟର ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଛୋଟ ମାନେ ମଡ଼େଲଟା ହେଲା ଆମର ବଡ଼ ଜେନେରେଟର 20-30 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। ସହରମାନଙ୍କରେ ସିନା କିଣି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି କିଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଜେନେରେଟର କିଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗାଁରେ ତ ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଲି ତାପରେ 12 ଭୋଲ୍ଟ ମୋଟର ଗୋଟେ ଲଗେଇଲି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଘୁରେଇବ। ସିକ୍ରୋନସ୍ ମୋଟର କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ତାପରେ ଗିୟର ଆମେ କାଟିଦେବା ତାହେଲେ ସେଠି ଢିଲା ହେଇଯିବ ନା ତାହେଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଦରକାର ମୋଟର ସେଥିପାଇଁ ଲଗେଇଲି ତାର ଯଦି ବୁଲେଇଲା ତା ଭିତରେ ତାକୁ ଲଗେଇଲି ବଟ୍ ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ପାୱାର ଆସିଲା କନେକ୍ଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଆସିଲା ତାହେଲେ ମୋଟରଟା ବୁଲିଲା। ସିକ୍ରୋନସ୍ ମୋଟରଟା ଯେଉଁ ଲାଗିଲା ଗିୟରଟା କାଟିଦେଲି ନା ସେ ବହୁତ ଢିଲା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ରୋଟର। ସିକ୍ରୋନସ୍ ମୋଟର ଦୁଇବାର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ଥିର ଷ୍ଟାର୍ଟର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ରୋଟର। ଆମେ ସ୍ଥିର ଷ୍ଟାର୍ଟର ଆଗେ ଜାଣିବା। ସ୍ଥିର ଷ୍ଟାର୍ଟର ହେଲା କ'ଣ ସାଇପ୍ରେତିକ ତାପ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଆପଣ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆପଣ ଆସି କହିବେ ମୁଁ ଆଜି ସାଇକେଲ ଧରିକି ଯିବି NH ପାଖରେ ବୁଲିକି ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ତ ଛାଡ଼ିବେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବେ କାହିଁକି ନା NH ପାଖରେ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ବସ୍ ଆଜି ଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ସାଇକେଲ ଯଦି ଆଘାତ ହେଲା ତାର ସାଇକେଲ ନିଶ୍ଚିତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ସାଇକେଲ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମାନେ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଆଘାତ କଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆମ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ତେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ବନେଇଛି ଯେ ଯେମିତିକି ଆମେ ସାଇକେଲରେ ବି ଆରାମସେ NHରେ ଚଲେଇ ପାରିବା। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ସାଇକେଲକୁ 3ଟା ପାର୍ଟ ସରି ରାସ୍ତାଟାକୁ 3ଟା ପାର୍ଟ କରିଦେଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ହ୍ୱିଲର୍ସ ପାଇଁ ସ୍କୁଟି ହଉ ମୋଟର ସାଇକେଲ ହଉ କି ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ଯାହାରି ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆସିବେ। ଏପଟେ ରହିଲା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଏପଟେ ରହିଲା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍। ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାନ ଯେମିତି 4 ହ୍ୱିଲର୍ସ ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ଚକିଆ ଯାନ ସବୁ ଏଇଠି ଚାଲିପାରିବ। ଏବେ କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ ଏତିକିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହାଇୱେଟାକୁ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ହାଇୱେ ବନେଇପାରିବା ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି NH ପାଖରେ ତ କେଉଁଠି ଆମ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ ଆଉ ବସ୍ ଦେଇକି ଆମେ ତ ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସାଇକେଲ ଆଉ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛୁ ସେଠି ଆମେ ଭିଜିବା ଆମ ବାଧ୍ୟ କରୁ। ସେଇଥିପାଇଁକି ଆମେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଛାତ ପକାଇବା। ଏଇଟା ଆମ ବର୍ଷାରୁ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ। ଛାତ କ'ଣ ଏପଟେ ଦରକାର ନାହିଁ ମ୍ୟାମ୍ ସେଠି ଆମ 4 ହ୍ୱିଲର୍ ଛାତ ଯାହା ଉପରେ ଅଲରେଡ଼ି ଛାତ ଅଛି ସେଠି ଆମକୁ କିଛି ଛାତ ଦରକାର ଆମେ ତ କାର୍ ଭିତରେ ରହିବୁ କି ବସ୍ ଭିତରେ ରହିବୁ ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ ରହିବୁ ସେଠି ରାସ୍ତାଟା ତ ଛାତ ପକେଇବୁ ନା ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କେବଳ 2 ହ୍ୱିଲର୍ସରେ ଇଏ କରିବି। ସେଇ ଯେତେ ଜାଗା ଆମ ରାସ୍ତା ଅଛି ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ଛାତ ପକେଇବା ସବୁ ଏଥିରେ ପୁରା ଇଏରେ ନୁହଁ ଆମର ଏଇଠି ବି ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ଏଠି କ'ଣ ପକେଇବ ହବନି କେବଳ NH ହିଁ କେବଳ ପକେଇବ। NH କେତେ ଲମ୍ବା ଜାଣିଛ? ଆଜ୍ଞା ମେନ୍ NH ଯେଉଁଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି NH ଯାଉଛି ହେଲା ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଏଠାରେ ମୁଁ ଏକ DC ମୋଟର କନେକ୍ସନ୍ କରିଛି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଏବଂ ରିସିଭର କନେକ୍ଟ କରିଛି ତା ସହିତ ଆର୍ଥିଂ ରଖିଛି। ଯଦି ବିଜୁଳି ମାରିବା ତାହେଲେ ବିଜୁଳି ଏହା ଆର୍ଥ କରିଦେବ। ଏହାକୁ ଆମେ NHରେ କରିଲେ ଏହା ଭଲ ହେବ NH ବା SHରେ ତେଣୁକରି ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରି ଦେଖାଉଛି ଆମେ କିପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିମିଟର ରଖିଛି କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି NHରେ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି। ଆପଣ କୁହନ୍ତି କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଅଫ୍ ମୁଭିଂ ଏୟାର କାଇନେଟିକ୍ ଏୟାର ଅଫ୍ ମୁଭିଂ ଏୟାର ଏନର୍ଜି। ତ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିଟି ଗତି କରିଥାଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥିବା ତା ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ରହିଥିବ ତ ସେଇ ବାୟୁକୁ ତାହା କାଟିକି ବା ଠେଲିକି ଯେତେବେଳେ ଗତି କରିଥାଏ ଏଇ ଟର୍ବାଇନଟି ଘୁରିବ। ତ ଏଇ ଟର୍ବାଇନଟି ଘୁରିଲେ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ପାଇବା କିପରି? ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ DC ମୋଟର କନେକ୍ସନ୍ କରି ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିର ଆଗରେ ଗୋଟେ NHରେ 100 km/h ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ିଟି ବେଗରେ ଚାଲିଥାଏ ବା ଆମେ ଯଦି ରେଳ ଧାରଣାରେ ଲଗାଉଛୁ ତାହେଲେ ରେଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବେଗରେ ଚାଲିଥାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କାଇନେଟିକ୍ ଏୟାର ରହିଲା ତାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯିବ ଆପଣ ପବନ ନିହାତି ଆପଣ ମାଛ ତେଲରେ ମାଛ ଭାଜିଲା ଭଳିଆ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲୁଛି ତ ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିବାରେ
ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ବି ହଉ ଆମର ତୁର୍କୀରେ ଏହାକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରାଗଲାଣି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି। ତ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। नमस्कार मो ना सत्यप्रकाश लेंका मु सप्तम श्रेणी छात्र ये प्रोजेक्टर ना है जल वितरणकारी आम जानूचे बोतलटा जो कणा रुए आम जो ठिपी बंद करूँ बोतल पानी रहे ना पानी बाहर जाए मुझे जोटा बनई से जदि बोतलटा कणा थी आम जब ठिपी दबा ताल पानी रही तार आवश्यक है स्केच पेन धड़ा चार्ट ब्लेड और पानी बोतल और सॉरी ओ जल ग्लूगन ओ जल वितरणकारी काटिया कैंची आम जानू आर उपादान गुड़िक है आम गोटे जंगल अच्छु भावत आम गोटे जंगल अच्छु जंगल आग को जावाई आम गोटे मझे गोटे गछ अच्छे आम से गछटा माने अणई जाइए आम चली पारानी आम सीधा जापारानी आम से नईकी जावा आम ब्याग्रे गोटे पानी बोतलटा अच्छे पानी बोतल से गचर कंटा जो से पानी बोतलटा माने फुटिगला से आम से आविष्कार जो आम से जो पानी बोतलटा को पानी बहुत जो कणा आम से पाइप रे लगे आम से पानी नष्ट करवानी तार नाम है आम मरुभूमि किपर चाष कर मरुभूमि आम जाने मरुभूमि सूर्यलोक अधिक होती सूर्यलोक शुखिलार वेस्ट हो तो आम से सूर्यलोक को वेस्ट न कर आम सोलर पैनल द्वारा ताको चार्ज सूर्यलोक द्वारा सोलर पैनल को चार्ज कर आम विद्युत उत्पादन कर विद्युत व्यवहार कर टर्बाइन साहाय्य विद्युत पवन द्वारा विद्युत आम उत्पादन कर प्रथम आम जाना टर्बाइन विभिन्न अंचल टर्बाइन ये जो ब्लेड टी आम देखा पाचे यार नाम है रोटर ब्लेड और यार यही पछपाखे पछ अंश जो अंशटी अच्छी कह जेनेटर बक्स और यही अंशर जो अच्छी कह गियर बक्स और ये जो यही टर्बाइन तल अंशटी को आम कह नेकलेस एवं यार जो अंश विद्युत जीव ताकू कह पावर केबल्स एवं टावर तापर एथुर आम डायरेक्ट टावर को इलेक्ट्रिक दे न कारण जदि एथुर आम डायरेक्ट टावर को इलेक्ट्रिक दबा ताले टावर टी पड़ जावर संभावना अच्छी अधिक विद्युत से संभाली पार से आम या फास्ट ट्रांसफर बॉक्स पठेबा तापर जहाँ आवश्यक से करा तो आम तो ये जानले एवं आम जाना जे गुरु आम केमती कम लगा तो मरुभूमि में चाष कराए मरुभूमि कम से कम 200 ରୁ 300 फुट तले जा पानी मिल आमको तो आम जब खोली खोलिबा जो आमको पानी मिल तो आम गछ गुड़ा दबा गछ गुड़ा दवाई आमको गोटे पाइप दरकार पाइप जो पानी उठे से मोटर दरकार तापर मोटर चलाइबा आमको इलेक्ट्रिक दरकार इलेक्ट्रिक जो आम उत्पन्न करते इलेक्ट्रिक से कम लगाइबा ताहले आम से कम लगे आम चाष कर ये जो या बनापी या जो ब्लेड टी से ब्लेड आने 3टी 4टी स्पेशल ट्रक कर पहाड़ी अंचल को नहीं जाए से पहाड़ी अंचल को जो या जाए तो यह गोटे ब्लेड को संभाली कि स्पेशल ट्रक द्वारा नहीं जाए कारण यह गोटे 6 मीटर लंबा थाए तो या संभाली ना तो यह जिते बुलिला या भितर जेनेटर टी यांत्रिक निजर यांत्रिक शक्ति द्वारा जेनेटर टी पवन टी को विद्युत उत्पन्न करे या भितर जो होल टी थाए से होल तो वाल भितर गोटे सीढ़ी जीवाई सीढ़ी थाए से सीढ़ी जस्ट टिके साइड गोटे लिफ्ट थाए लोक मैंने उपरको जाकि जो कमटी को निज सारी पारे एवं से लिफ्ट टिके दूर इलेक्ट्रिक आसापी स्थान था जोटा कि जो इलेक्ट्रिक आसी ट्रांसफर बॉक्स को जाए से ट्रांसफर बॉक्स द्वारा ही से टावर को जाए और टावर इलेक्ट्रिक आने आम घरे व्यवहार करते तो ये से इलेक्ट्रिक आम फार्मिंग व्यवहार करवा तो फार्मिंग में केमती व्यवहार करें जो आम जलटी को माटी तलू बाहर कले जो मरुभूमि माटी तलू बाहर कले मोटर साहाଯ୍य बिलर पकईबार अच्छी तो बिलर के पकड़ा आम सिंचन पद्धति द्वारा पकड़ा सिंचन पद्धति फास्ट मोटर तल पानी उठेबा तो पानी उठे फास्ट जो मोटर चलो इलेक्ट्रिक तो आम आनी इलेक्ट्रिक को आम से मोटर को चल पानी देवा तो ए आवश्यक उपकरण गुड़िक गोटे बड़ पेटी दरकार पड़ो ताकू काटी कलरिंग करवा तापर पानी पकड़ प्लास्टिक गछ केते गुड़ा लगेगा तापर ब्लू कलर गोटे पेपर को कार्डबोर्ड उपर लगे
सोलार पैनल ऊपर जमी व्हाइट व्हाइट कलर थाए से कलर मारिबा यार जो रोटर ब्लेड टाकू करने प्रथम आम त्रिभुज आकार तीनोटी जितोटी आमको कर गोटे तीनोटी ब्लेड दरकार तो आम से जितोटी टर्बाइन बनइबा सेतोटी ब्लेड आमको दरकार पड़ो तो गोटे 3टे हिसाब मु 2टी बनई जदि आउ कि अधिक बनवा चाहिए तो से 3 हिसाब से करेंगे तो आम ये 2टी 6टी आवश्यक प्रथम आम आपको त्रिभुज आकार काटिलु गोटे जो वर्गा चित्र पेटी उपर आम यहाँ जॉइन कलु या मझे गोटे होल कलु होल द्वारा एतिर गोटे काठी द्वारा लगेलु काठी को ग्लू गन द्वारा या लगेलु तापर या भितर फिटिंग गलापर या भितर आम सीना ये करदेलु कि जो रियल बना हम से गोटे फास्ट प्रथम आमको दरकार पड़े जनरेटर बॉक्स कारण जनरेटर बॉक्स नथिले आमर टर्बाइन काम करबा नै এই প্রজেক্টটা তুমি নিজে করছো না কি সাহায্য করছো? নাই মু নিজে করছি। নিজে করছো। তোমার কোন ক্লাস? মোর 8। ভেরি গুড। थैंक यू सर चंदन थ्री आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा 14 जुलाई 2023 दिन 2टा 35 लॉन्च होता लॉन्च होता खर्च होता 15 कोटी ऊपर टंका खर्च होता स्वयंचालित अग्नि निर्वाहक यंत्र बर्तमान अग्नि अर्थात निआ जहाँ प्राकृतिक आ मनुष्य उपर द्वारा सृष्टि होता है एवं काल मनुष्य बहुत वर्तमान काल मनुष्य विज्ञान उपर डेभलप बहुत हो सारे किंतु आम निआ उपर बेसी बहुत किसी निआ निर्वाहक यंत्र आम बहुत किसी कर सारी किंतु यही यंत्रटी हूँ निआ मनुष्य बिना हस्तक्षेप यही यंत्र निआ सुचै पार और निआ सुचैकी निआ को लिभे पार मैम जपरी आम घर हटात शोल हटात सेंसर द्वारा मैम निआरे सेंसर हाई जे पानी सप्लाई कर निआ लिभे जो फैक्ट्री आसुवा दूषित वायु द्वारा वायु प्रदूषण हुए और तार आसुवा कल कारखाना दूषित जल द्वारा आमर जल प्रदूषण हुए और जमी रे दिया जाउथिबा रासायनिक सार कीटनाशक औषध द्वारा या वर्षा पानी रे नाला नर्दमा माध्यम नई बा पोखरी मिसिक जल को प्रदूषण करे और घर आसुवा टांकी असना पानी मिसी जल को प्रदूषण कर दे द्वारा आम विद्युत को संचय कर रखिपर फल आमर आगामी पीढ़ी अति काम एवं जदि लाइन काट होता है आम विद्युत संचय कर सौर शक्ति को यही काम माने लाइन किंबा पंखा चलायन कर कार्य सक्षम कर।